Hi guys, tuturuan ko ngayon kung paano maggawa ng blood castle ticket. Yan, wait lang natin mag-loading. Yan, select character. Then click start. Tapos wait natin mag-loading. Antay muna tayo. Click nyo itong map nasa upper right. Click nyo itong Nonya. Tapos punta ka sa Goblin. Yung kulay violet na Goblin. Tapos click 3 dots. Click nyo yung 3 dots. Tapos click nyo yung blood castle. Yan. Click confirm. Subscribe for more.